is the time, and then your v is the velocity. Kung tanaw ni mang imuhang problem, you have the 40 as your velocity, and then your time is equal to 10 seconds, and then the 9.8 is equivalent to the gravity, and then the mass rather is the m. The 68.1 is your mass. So now, what is the unknown here is the drag coefficient, which is your C. So we'll use this formula using the graphical solution for us to find the root of this equation. So for the solution, given the T, the G, M, and then the V, we'll substitute those values or that values in the equation. Take note that our M is 68.1, our G is 9.8, and then our okay, then we have 1 minus E C over M. So our C, wala anon siyang C, and then our M is equivalent to 68.1, and then our time is 10, then the velocity is 40. Kung imo ni siyang i-multiply, 9.8 multiplied by 68.1, that is equivalent to 667.38. Kani siya, pag imo na siyang i-divide, si 10 divided by 68.1, that is equivalent to 0.146843. Okay? And then times C, kay kuan man siya, unknown man si C. Then minus 40. So pag imana ni siya karang i-substitute ang mga values, this is now your, ano ni siyang imuhang equation. And then we will use this equation for us to find the approximate root value of the equation using the graphical solution. And then for the graphical solution, since ang ato ang unknown here is the C, so we're going to assume the values for our C. So let's say ang value sa ato ang C is 4. If our C is 4, pag ibuha na siyang i-substitute dire, kani siya is 4, and then this one is 4. So it will give you 34.115. Kung iwan na siyang i-calculate using the calculator, so this is equivalent to 34.115. And then if the value of your C is 8, kung 8 daw siya, meaning kani siya diri sa imuhang C kay 8 na siya, kani imuhang C diri is equivalent to 8, kung man substitute si 8 sa imuhang C, then it will give you a value which is 17.653. Kung 12 daw ang imuhang C, then substitute 12 here as your C, diri nga part, imuhang C, then ang iyahang answer for your f of C is equal to 6.067. If ang imuhang C is equal to 16, then your f of C is equal to negative 2.269. If your C is 20, then you will have negative 8.401. So, take note na ang kaning values diri ato lang na siyang gi-assume. Gi-assume lang nato na siya para ma-plot nato ang ato ang values in a graph. So, naakay C, then naakay f of C. If we are going to plot this one in a graph, mo ni siyang iyahang result. Okay? So, pag imo siyang i-plot, touch siya diri sa imuhang x-axis. Kung asa siya dapita nag-touch sa imuhang x-axis, mo to siya ang ma-consider nimo as your root. And then since di siya nag-touch, di ba kani siya is equivalent to 16. So itong value na to, you have 4, 8, 12, 16, then 20. So, kani siya is 4, 8, 12, 16, then 20. Kung naa siya diri dapita nga part, so ato ang rough estimate is equivalent to 14.75. Kani siya.
Kay naman siya in between sa tuang 12 ug sa tuang 16. Okay. Then, the validity of the graphical estimate can be checked. It can be checked by substituting it into the equation. So if i-substitute mo si 14.75 as your rough estimate, then it will give you 0.059. Meaning, ang iyahang value is duol siya sa 0. So di ba na to ganina, ang imuhang root, kung imo siyang i-substitute sa imong equation, it will give you 0 para sa imuhang equation. So, muhatag siya og 0 sa imong equation. Ihang result is 0. And then, since kani siya is duol siya sa 0, then you can use this 14.75 as your approximate root value for this particular equation. And then, pwede sad nimo siya i-check by using this. Diba? You have V. Imuhang ikuan ba? Kung bagang imuhang equation, imuha siyang i-derive. Nang imuhang pangitaon is the velocity. Okay, pag i-derive din mo siya, amo ni siyang iyahang equation. So 9.8 multiplied by 68.1 over 14.75 minus 1 raised to negative 14.75 divided by 68.1 times 10, it will give you 40.059. And then we know na ang atuang problem, naghatag siya og velocity which is 40. So ang 40.059 is duol siya sa imuhang 40. So meaning we can use this 14.75 as our approximate, not the root value itself, but the approximate root value of this equation. Okay, so there is a graphical method. Ang ato ang buhaton, if we are going to use the graphical method or graphical solution, based on the given equation, maghatag taog ato ang assumed na value for our input. So, muna siya nga to ang assumed value, then based ato ang assumed value, i-calculate na to ang value sa to ang function. Then, i-plot na to siya sa graph. Kung asa siya dapita nag-touch sa x-axis, mo to siya nga to ang approximate root value. Question po. Hello. Napa mo dira? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Klaro po. Do you have any question? Wala na, ma'am. Wala. So, let's proceed. So, for the numerical system method, we have a what we call bracketing method, bisection method, false position method. This bisection and false position method is under po siya sa bracketing method, but the open method is lahi po siya. And then, what is this bracketing method? So, ang bracketing method or the method that exploits the fact that a function typically changes a sign in the vicinity of a root. So, these techniques are called bracketing method because two initial guesses for the root are required. As the name implies, these guesses must bracket or be on either side of the root. The particular methods described herein employ different strategies to systematically reduce the width of the bracket and hence home on the correct answer. So, diri daw sa bracketing method is naatay ginatawag diri na two initial guesses. Dapat diri sa bracketing method ang ato ang two initial guesses is naa siya sa gawas. Kumbaga, kung ang ato ang kani siya ang ato ang graph. Siya, example na gamit siya. So, kung kani siya ang ato ang root, dapat ang ato ang initial guesses naa siya dire. Two initial guesses. Dapat natunga si root value. So, mana siya dapat ang pagkuha nato sa initial guesses. Kay kung ang imuhang initial guess, let's say for example, mo ni siya si root value, pero imuhang initial guess kay naa dire, then meaning, dili mag-converge ang imuhang solution. Kumbaga, wala siya, ang mahitabo, dili siya magapaduol magapaduol sa imuhang root value. Kung dili, magapalayo siya, diverge siya. Kung wala na
tunga sa imuhang two initial guess ang imuhang root value. So, muna siya ang imuhang bantayan diri sa bracketing method. Sa imuhang two initial guess value, dapat naa sa tunga ang imuhang root value. Pero unsaon man nimo karon pagkabalo nga ang imuhang two initial guesses is correct siya. Dili siya muhatag sa imuha og diverge na solution but muhatag siya sa imuha og convergence na solution. So, diri sa tuang bracketing method na ana siya steps or algorithm for us to know kung unsa dapat ang two initial guesses nga tuang gamiton. But take note here in the bracketing method, we need to have two initial guesses para makuha nato ang atuang approximate root value para maga-converge or convergence ang ato ang solution to the root value. The bracketing method has two initial guesses which are the x sub l and x sub u. X sub l meaning the lower guess value, then x sub u meaning the upper guess value. And they are required for the root, which bracket the root. So these two initial guesses are required para i-bracket niya ang atuang root. But take note here in the bracketing method, our two initial guesses dapat naa sa tunga nila or naa sa ilahang range kumbaga ang atuang root value. And then if one root of a real and continuous function f of x is equal to 0 is bounded by x sub l and x sub u, then f of x sub l and f of x sub u is less than 0. So for us to know na tama ang atuang initial or two initial guess value, ang atuang buhaton is i-substitute nato si x sub l, ang value ni x sub l sa atuang function, si x sub u sa atuang function para makuha nato si f of x sub l and f of x sub u. Pag i-multiply nato na silang duha, kung less than 0 gani ang iyang result, meaning ato ang two initial guess value is tama siya. Kumbaga, mohatag siya sa tuag convergence na solution. Nung hatag siya sa tuag solution nga pagkapaduol sa tuang exact root value. Hello po. Hello, ma'am. Ay, ma'am. So ato siya ha, sa bracketing method, na siya two initial guesses. And then for us to know na tama ang ato ang two initial guesses or ang ato ang two initial guesses, maghahatag siya sa tuag convergence na solution, ang atong buhaton is i-substitute nato si x sub l sa tuang function, kuhaon nato si f of x sub l and f of x sub u, i-multiply silang duha. If the result is less than 0, then we can say that using this x sub l and x sub u gives us a convergence solution. Klaro po? Yes po, ma'am. Sa ganitong convergence gani, Convergence naman kung nagapadool siya sa kuan. Kung nagapadool ang kuan. ang imuhang Ang imuhang solution answer sa solution. sa root value o sa exact root value. Okay, very good. Next, kani siya. So sa tuang graph diri, di ba na kay tawag na two roots. Okay? Naapod kay three roots. Di ba anak ko ganina, ang atuang function dili lang kay isa lang ka root value ang makuha pag isolve nimo siya. Naay possibility nga multiple roots value na siya. So kung ingon ani ang mahitabo, for example, na kay duha ka root, pwede ka nga ang pag-bracket nimo gikan dire, kumbaga kani siya dire na. So mani siya si x sub l, x sub u. Or pwede pod na x sub l, x sub u. Okay po, or pwede pod na kana siya dira. Now, si x sub l o x sub u. And then napoy mga functions na wala siya, kung tan-awon mo ni siya, wala siya nag-touch sa imuhang x-axis, di ba no? So mo ni siya ang, di ba ana to ganina, ang imuhang root value kung mag-touch siya
sa imuhang x-axis mo to siyang imuhang root value. Pero kani siya, wala siya exact root value. But kani siya, naa siya duha, kani naa siya isa, kani siya naa siya na siya tulo. Okay, basta ang imuha lang timan-an diri sa imuhang bracketing method, dapat naa kay duha ka initial guess value which is your lower guess value and then the upper guess value. And then sa imuhang lower guess value and sa imuhang upper guess value, dapat it's either ang imuhang f of x is negative ang iyahang value or si f of x sub u ang negative ang iyang value. Basta naay isa sa ilahang nga negative ang isa positive. Kung tan-an bitaw nimo dire. So ano, kung kani siya ang imuhang x sub l, kani siya ang imuhang x sub u. Kung kuhaon nimo si f of x sub l, ang iyang result ana is negative. Kaya naman siya diri na part nag-lie sa imuhang graph. Then si f of x sub u, positive na ang iyang result. Kaya naman siya tinapita, nag-lie sa taas. Okay, dapat si f of x sub l ug f of x sub u dili sila parehas og sign para makaingon ka nga ang imuhang two initial guess values are the values na mohatag sa imuhang convergence na solution. So for the bisection method which is alternatively called binary chopping, interval halving, or Bolzano method is a variation of the incremental search method in which the interval is always divided in half. Okay. Diba sa tuang bracketing method, mugamit tagduha ka initial guess value. And then since si bisection method is under siya kay bracketing method, meaning si bisection method also uses two initial guess value, which is the lower guess value and then the upper guess value. Okay. Para makuha nato ang atuang approximate root value, diri sa bisection method, ang iyahang ginabuhat is iyahang i-divide. I-add niya si the two initial guess values, iyahang i-add and i-divide niya by 2. Unang ginatawag siya na binary chopping, interval halving, or Bolzano's method. Kay gina-divide man niya. Or ginakuha niya ang half sa imuhang tawag ana sa imuhang sum sa imuhang initial guess values. And then if the function changes sign over an interval, the function value at the midpoint is evaluated. Generally, if f of x is real and continuous in the interval x sub l to x sub u, and f of x sub l and f of x sub u is less than 0, then there is at least one real root between the x sub l and x sub u to this function. So, for example, kani siyang imuhang graph. Tapos, kani siya diri mo ning apart ang imuhang root. Kung ang imuhang initial guess value kay kani sila x sub l and x sub u, pagkuha nimo sa imuhang x sub r ang tawag ana diri sa bisection. Pagkuha nimo kay x sub r kato imong approximate root value, ang imuhang buhaton is i-add nimo si x sub l plus x sub u divided by 2. So motong mo ni siya si x sub r. And the next na iteration, i-add na pud nimo si x sub l ug x sub u divide by 2, mo na pud na siya si x sub r. And then divide na pud nimo si or i-add na pud nimo si x sub l x sub u, makuha na pud nimo divide by 2, makuha na pud nimo si x sub r. Kung tan-aw nimo nagapaduol ang iyahang point kay root value. So, mani siya ang process sa bisection method. Okay? I-add niya, imong two initial guesses, iyahang i-add, then divide by 2, mo to siyang imuhang approximate root value during the first iteration. Next na pod, i-add niya ang imuhang two initial guess value, divide by 2, mo na po to imuhang approximate root value during the second iteration. And so on and so forth. So, that is the process for the bisection method. And now this is the algorithm. Muna siya ang sa to ang bisection method. Muna siyang iyahang algorithm. The steps
nga ato ang i-follow para ma-solve nato ang approximate root value of an equation using the bisection method. So ana siya, the step 1, you are going to choose lower and upper guesses. So muna siya imong x sub L and x sub U. And then this can be checked by ensuring that your f of x sub L multiplied by f of x sub U is less than 0. So that is the first step. The second step is to estimate the root x sub R by adding the x sub L plus x sub U divided by 2. So mani siya ang second step. Then the third step, make the following evaluations to determine in which subinterval the root lies. Asa dapita kung paraning sa dire. Unsaon nato pagkabalo nga si x sub L na asya dire. Unsaon nato pagkabalo nga si x sub U mo ni siya dire. Unsaon nato pagkabalo nga si x sub L na asya dire. So para makuha nato ang value ni x sub L or ni x sub U, mo ni siya karon ang ato ang i-follow na condition. So ano siya? Sa first condition daw, if your f of x sub L multiplied by f of x sub R is less than 0, then x sub U will be equal to your x sub R. But if your f of x sub L multiplied by f of x sub R is greater than 0, then you will set x sub L equal to x sub R. But if your f of x sub L and f of x sub R is equal to 0, then you can terminate the computation and then you can say that your x sub R is equal to the root value. So diri nato mahibal-an karon kung unsa ang value ni x sub U or x sub L during the next iteration process. Question po for the algorithm. Wala? Sige, so let's continue the bisection method termination criteria. Di ba naman tayo ginatawag last time na stopping criterion? Kato tong stopping criterion mo ni siya si kani. Mo ni siya nga to ang stopping criterion. Okay. Kani siya nga tong stopping criterion na ES mo ni siya nga to ang gamiton para makabaluta kung kanus ata mohunong sa tuang iteration process. So if our stopping criterion or if our approximate percent relative error is less than sa tuang stopping criterion, then that is the time na i-terminate na nato ang ato ang iteration process. So for us to calculate the true relative error, that is equivalent to the true value minus approximate value divided by the true value. Kaning ato ang approximate, the true relative error, makuha lang nato ni siya if makabaluta. Kung unsa nga to ang true value. Pero pag wala ta kabaluon sa to ang true value, then we cannot calculate this true relative error. Okay? So ang ato ang buhaton is we're going to calculate the approximate percent relative error kani siya. So this is the formula for us to calculate the approximate percent relative error, and that is equivalent to x sub U minus x sub 1 over x sub U plus x sub L. So x sub U minus x sub L over x sub U plus x sub L times 100%. So that is for the bisection method. Or we can use this one. X sub R minus x sub R, kumbaga, the current value, the current approximate root value minus the previous approximate root value divided by the current root value multiplied by 100. That is equivalent also to approximate percent relative error. So sa tuang mga examples, we are going to use this formula for us to calculate the approximate percent relative error. And then, diri sa to ang approximate percent relative error, makita na nato kung pila ka percent ang iyahang error on that iteration. So makabalo ka nga duol siya or layo siya
sa o nagapalayo siya through the approximate percent relative error, makita nimo kung divergence ba or convergence ba ang imong solution. So, diri nato mahibal-an kung kano sa ta mo stop sa tuang iteration process. So now, for the bisection method example. So the para Q-test, gamiton gyapon to natong previous example. Velocity V is equal to mg over c multiplied by 1 minus e raised to negative c over m multiplied by t. So this is the formula for calculating the velocity based on the given equation katong gihatag sa tuang unang example. And then what is the drag coefficient C needed to reach the velocity of 40 meter per second if our mass is equivalent to 68.1 kilogram, the time is equivalent to 10 seconds, and our gravity is 9.8 meter per second squared. Okay. Diba sa katong ato ang previous example, ato siyang giplat sa graph. Ngan ani man tong forma sa graph, diba? So mo ni siya diri si root value. So, mo ni siya si root value. And then, mo ni siya nga to ang equation. Atong kaganina nga gigamit nato sa graphical solution. Kung makaremember mo. Mo ni siya nga to ang formula. Kani siya nga formula, mo na to ang gigamit para sa ani na graph. Para makuha nato ang ato ang approximate root value using this formula, ang ato ang buhaton diri sa bisection method kuha ta or maghatag ta og two initial guess value. Sa two initial guess value naatay x sub l equal to 12 and x sub u equal to 16. Nganong 12 ug 16 man ni akong gigamit. Kung naka-remember mo kaganina, ani, di ba, mo ni siyang ato ang root. Asa man siya? Naa siya sa in-between ni 12 ug ni 16. So meaning, pwede nato gamiton si 12 as our lower guess value and then si 16 as our upper guess value. Pwede po ka actually mo gamit kay 8 ug 20 or 8 ug 16. Kay naaman sa tunga nila or naaman sa ilahang range na belong ang imuhang root value. Pero mas duol si 12 ug si 16. So mo ang 12 ug 16 akong gigamit na initial guess value. So 12 as the lower guess value and then 16 as the upper guess value. And then pag imo siyang i-calculate, if imo i-substitute si 12, asa man mo na siya i-substitute si 12, diri nga formula as your C. Pag i-substitute nimo si 12 as your C, based ani nga formula, then it will give you 6.067. Do you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, and then pag i-substitute nato si 16 sa tuang f of ayasa. Kani siya. I-substitute nato si 16 dire, then ang ihang ihatag na value is negative 2.269. So kung imong i-multiply karon si positive 6.067 multiplied by negative 2.269, di ba ang iyang answer kay negative value, di ba? Pag negative value siya, sa tuang step 1, unsayang ingon, if your f of x sub l multiplied by f of x sub u is less than 0, ang negative na value, less than 0 ba siya? Yes, ma'am. So if it is less than 0, then nag-true siya ani na true siya ani na condition. Pag true siya na condition, meaning you can use the x sub l and x sub u as your two initial guess value. So next step is to get the x sub
R. Para makuha nimo si x sub R, ang imong buhaton is i-add daw nimo si x sub L plus x sub U divided by 2. And that is now equivalent to 14. So meaning your x sub R is equal to 14. This one is during the first iteration process. And then, kung ang imuhang x sub R is equal to 14, i-substitute na po nimo si 14 dito sa imuhang equation. Diri na equation. I-substitute nimo siya diri na equation, kuhaon nimo si f of 14. So, kung i-substitute nimo si 14 as your c in here, diri, substitute nimo si 14 dira sa c, then, ang iyahang answer is equivalent to 1.569. Kani siya. So, pag human nimo kuha kay f of 14, then i-check na pud nimo. F of 12. Di ba ana man to ganina sa step 3. If your f of x sub L multiplied by f of x sub R. So, pila man ang imuhang f of 12 ug pila imuhang f of 14. Kung less than 0 daw siya, then you can set x sub U equal to x sub R. Meaning, kung unsa tong current value or unsa tong value ni x sub R, mahimo na to siyang value ni x sub U during the next iteration process. Ano ni siya dire? Check f of 12 multiplied by f of 14. So, the answer is greater than 0. Kung greater than 0 siya, meaning the root lies between 14 and 16. So, ang imuha karong, unsa man? Kung greater, unsa tong greater gani? Kung greater than 0 daw siya, si x sub L equal to x sub R. So, meaning, during the next iteration, si x sub L equal to, pila value ni x sub R? Equal to 14. Mo na siyang mag-line na po siya. Mo na siya si x sub L nimo, mo na siya si x sub U nimo. Then, next iteration, kuhaon na po nimo si x sub R. X sub R is equal to x sub L plus x sub U. So, 14 plus 16 divided by 2 is equal to 15. So, meaning, mo na ni siya ang imuhang current value ni x sub R. Then, substitute si 15 kay equation. Katong f of c as your c. So, iyahang result is negative 0.425. So, kung negative 0.425 ni siya multiplied by f of 14, pila man ang imuhang f of 14? Mo man ni siya imuhang f of x sub L, then f of x sub R. So, kung imuhang f of x sub L or imuhang f of 14, asa man imong f of 14, kani siya, di ba? So, kung ang imuhang f of 14 is, anong 14 man eh? F of 15 ni siya ha. Nara si f of 14, sorry. Mali nag-type. So, ang imuhang f of 14 is 1.569, tapos kani siya is f of 15 equal to 0.425, negative 0.425. Pag imuha siyang i-multiply, ayang mahatag is negative ni value, which is less than 0. So, pag less than 0 siya, you can set your x sub U equal to x sub R. So, kung sa ito yung value ni x sub R, mo na ito yung value ni x sub U. So, mana karon ang imuhang x sub U dire na akay 14. And then, as is lang ang imuhang x sub L na 14. Kaya mo man siya ang ni-change. And then, next iteration, x sub R is equal to 14 plus 15 divided by 2 is 14.5. So, balik-balik lang ang iyahang process ani. Kung tan-awon mo diri sa imuhang graph, kung 12 siya, and then 16, mo ni siya karon ang iyahang function. Kung 15 na pud ka, so mo ni siya ang iyahang value. So, take note kung mo ni siyang imuhang approximate root value. Kana siya.
So kung imuhang i-continue ang imuhang calculation, then nag-set ta og stopping criterion nga 0.5%. Take note na mo-stop lang ta if our approximate percent relative error is less than na siya sa tuang stopping criterion. So, manotice na to dire na natay 0.422 is less than nasa tuang 0.5%. So that is why ning stop na siya during the 6 iteration process. Wala tay approximate percent relative error during the first iteration nga naman kay wala man tay previous value. Bana man to ganina the formula for our approximate percent relative error is equivalent to the absolute value of our x sub r atong new ni siya ha minus x sub r the previous divided by x sub r new multiplied by 100% or multiplied by 100. So makuha nimo ang iyahang percentage. And then since during the first iteration wala man tay previous value ni x sub r. So dili nato makalculate ang approximate percent relative error during the first iteration. Kani siya si true percent relative error gi-calculate niya ni kay nag gamit na siya og katong approximate root value. Ang gigamit ata diri is 14 point nakalimot ko. Basta kani siya na solve ni siya using the formula na katong A sub t is equal to the true value minus the approximate value over the true value. Mo ni siya ang pagkuha niya. And then kaning true value na ni siya gihatag na 14 point something nakalimot ko sa iyang value ani. True value sa kani siya na equation. Mo nang nakuha niya ang true percent relative error. Kung na-notice niyo ganina, during the first iteration, ang imuhang x sub L is 12, imuhang x sub U is 16, ang imuhang x sub R is 14. And the next iteration, na kay 14, 16, then x sub R is 15. And then the next iteration, as easy 14, na kay 15 o 14.5. Ano mo siya diri. Sa first iteration, during the first iteration, ang imuhang x sub L is equal to 12, ang imuhang x sub U is equal to 16. And then, kani siya imuhang x sub R, so x sub R is equal to 14. Kani siya. Okay. And then next iteration, dire. So, ang imuhang x sub L is equal to 14, x sub U is equal to, kani siya, 16, and then x sub R is equal to, kani siya, 15. And the next iteration, diri nga part, ang imuhang x sub L is equal to 14. Okay, kani siya 14. Tapos ang x sub U nimo is 15. So x sub U is equal to 15 and then ang imuhang x sub R is 14.5. So during the third iteration. So mo na siya diri karon nabutang. So 14, 15 and 14.5 as your x sub R. And the next iteration, so naa kay 14.5. Makabalo ka na kani siya si 14.5 mo ang current value ni x sub L. Kay pag multiply nimo karon kay f of x sub L multiplied by f of x sub R, dito siya kung greater than 0 gani siya, so si x sub L ang ma-change ang value. Katong sa step 3 sa algorithm. And then, pabilin si x sub U. Pag i-add up nimo ni silang duha, divide by 2, the answer is 14.75. And then pagkuha nimo kani siya, giunsa man ni pagkuha si 6.667. Diba ang imuhang new is
15. So, ang hitabo, ana siya. EA is equal to 15 minus 14 divided by 15 times 100. So, mo na siya yahang result dira. Then, diri na pod. Pagkuha ni mo aning 3.448, yun sa man ni siya pagkuha. 14.5. Baliktad man siguro ko. X sa balagay. 14.5 kay absolute na tanong. 14.5 minus 15 divided by 14.5, mo ni siya. Kay absolute man ta. So, wala siya nagamatter kung sa ihang sign. So, you have 3.448. Then, sunod na pod, 14.75 minus 14.5 divided by 14.75, mo na po niya ang iyahang result. Next is 14.875 minus 14.75 divided by 14.875, mo na po niya ang iyahang result as the approximate percent relative error until nagbelow na siya sa 5%. Ni-stop na siya sa iteration process. Hello po. Question? Dali araw ay 6.24 naman dahil. Question? Wala na, ma'am. Wala na? Sure nang wala na? Sige. Yes? Question? Kanang ano ma'am, sa amo ang mga quizzes or tests, ma'am, mo na siya mong i-solve and Yes po. Exam, quizzes, assignment. okay po, ma'am. So, paano ni ay mag-graph kami ani ma'am? Not necessarily na mag-graph. Ma-follow Ah, lang ka sa katong algorithm. okay, thank you po, ma'am. And then, inaani siya, table, para mas makita ninyo kung unsang iyahang bali. Sa kato lang kuan, graphical solution, kadto need ka mag-graph. Pero pag nanagani ka sa bisection method, sa false position method, and dito sa open method, no need na siya mag-graph. Okay po, ma'am. So, do you follow the process? Sige, ang pinakaano lang ani sikreto diri sa pag-solve sa bracketing method, i-follow lang nimo tong algorithm. Okay po, ang step by step niya. Naaman siya yung algorithm. Sa mo lang to siyang imong i-follow. Sige pa. So, if you have no more questions and clarifications, then that ends our discussion for this evening. So, we'll continue our discussion on Wednesday. And then, we'll be having our exam on either next week, Tuesday or Wednesday. Kay holiday, mangod ang Monday, di ba? And then, sa Friday na amang good ko'y seminar. Yes, ma'am. Yes po. Sige. So, it's either